السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من دروس اللغة الفرنسية لاجتياز مباراة تشالي. اليوم عندنا درس جديد كيف ما كتشوفوا في العنوان لادجيكتيف كاليفيكاتيف. قبل ما نبداو في الدرس نشرحوا بعدا اشنا هو لادجيكتيف كاليفيكاتيف، شنو كيعني. لادجيكتيف كاليفيكاتيف هو واحد الكلمة اللي كنوصفوا بها ان نون اولا ان سوجي. دونك هو وصف لاسم اولا فاعل، دونك كنستعملوه للوصف. هذا هو الهدف من لادجيكتيف كاليفيكاتيف، يستعمل للوصف. كاين دو تيب. النوع الاول adjectif كاليفيكاتيف epithet، والنوع الثاني هو adjectif كاليفيكاتيف attribut. اشنو الفرق بيناتهم؟ l'adjectif epithet كيكون près d'un nom، كنكتبوه مباشرة من بعد اسم après un nom، في حين أن l'adjectif attribut كيكون après un verbe d'état، كيكون مورا un verbe d'état. بحال هاد لي verbe d'état par exemple être، rester، مثلا paraître، مثلا sembler، مثلا devenir، etc. دونك l'adjectif épithète كيكون près d'un nom مباشرة من بعد اسم، يا اما كيكون قبل من اسم اولا من وراء الاسم، المهم كيكون مكتوب مباشرة حداه. في حين ان l'adjectif attribut كيكون ما بينه وبين الفاعل كيكون ان فيرب ديتا، كيكون نفرقوا ما بينه هو وما بين الفاعل ان فيرب ديتا. حنا نشوفوا هذا الشيء في لي زيكزامبل باش نفهموا اكثر. نشوفوا دابا ان اكزامبل باش نفهموا اكثر. مثلا نعطوا ان اكزامبل في ليبيتيت وان اكزامبل في لاتريبو. مثلا elle a une belle robe. l'adjectif هو هذا اللي غنسطر عليه، belle robe. دونك belle كتوصف لينا لا روب، وهاد بيل مكتوبة مباشرة حدا لو نون اللي هو لا روب. دونك سي ان ادجيكتيف كاليفيكاتيف épithète. دوزو الاتريبut. نعطو مثلا il paraît triste، يبدو حزينا. دونك l'adjectif qualificatif هو triste. ولكن l'intermédiaire ما بينه ما بين السوجي كاين ان فيرب ديتا، اللي هو paraître. دونك هاد triste شكون كتوصف لينا هاد لو سوجي il paraît triste. هاد triste كتوصف لينا لو سوجي il. دونك c'est un adjectif qualificatif attribut. علاش؟ حيت ما بين l'adjectif وما بين لو سوجي كاين ان فيرب ديتا اللي هو paraître. فاهمين؟ maintenant on passe à un exercice d'application باش نعرفوا اكثر كيفاش نميزوا ما بين l'adjectif qualificatif épithète et attribut. هنايا حاولت انني نكبر الخط واحد شويه، الا كان مازال مشكل في الخط ما واضحش ليكم s'il vous plaît خلوا لي ملاحظه في لي كومونتير. نبداو l'exercice. La première phrase: je lui parlais mais elle restait sourde à mes propos. l'adjectif هنايا هو اللي دايره entre parenthèses. كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا
لو سوجي هو اللي سطرت عليه هنايا ال، وهنا عندنا ان فيرب ديتا هو اللي دورت عليه هنايا. هاد سورد لادجيكتيف كيوصف لينا لو سوجي ال، ولكن ما بين لادجيكتيف لو سوجي كاين عندنا ان فيرب ديتا. دونك ملي كيكون عندنا ان فيرب ديتا حدا لادجيكتيف كيتسمى adjectif attribut. علاش؟ حيت عندنا ان فيرب ديتا. ندوزو لا دوزيام فراز. Sous les rares applaudissements, l'homme continuait son discours. عندنا l'adjectif اللي entre parenthèses rare. rare applaudissement. rare كتوصف لينا applaudissement. وعندنا هاد لي دو مو sont juxtaposés مكتوبين حدا بعضياتهم. rare مكتوبة près de applaudissement حدا مباشرة حدا applaudissement. donc c'est un adjectif épithète. Voilà. La troisième phrase. Le visage de Laurent semblait imperturbable face à mes suppliques. Donc, on a l'adjectif entre parenthèses, non? L'adjectif imperturbable qui s'appelle le sujet, lui est Laurent. Voilà le sujet. Sujet. Et on a un verbe d'état qui est semblé. Donc, c'est un adjectif imperturbable, c'est un adjectif attribut. Et on a un verbe d'état qui est semblé. La phrase suivante. Véronique paraissait heureuse de sa réussite. L'adjectif c'est heureuse. Qui s'appelle Véronique. Voilà le sujet. Véronique. Sujet. Ou on a un verbe d'état paraissait. Donc, automatiquement, c'est un adjectif attribut. La phrase suivante. En été, les journées sont longues. L'adjectif c'est longue. Qui s'appelle les journées. Ou bien un verbe d'état. Donc, c'est un adjectif attribut. Un adjectif attribut. 12. J'ai vu un gros rat. J'ai vu un gros rat. هنا l'adjectif c'est gros وكيوصف لينا ان غا، وكيف ما كتلاحظوا مكتوبين حدا بعضياتهم juxtaposés حدا بعضياتهم. donc c'est un adjectif épithète. On passe. Elle porte un sac bleu. La même chose عندنا l'adjectif bleu كيوصف لينا ان sac ومكتوبين حدا بعضياتهم ما بيناتهم حتى verbe. donc adjectif épithète. On passe. Que les pluies est humide. Que les pluies est humide. Alors maintenant, l'adjectif c'est humide. Qui vous s'appelle la pluie, il y a un sujet. Ou bien un verbe d'état. Donc, c'est un adjectif attribut. Attribut. Et la dernière phrase, elle a un beau sourire. Elle a un beau sourire. L'adjectif c'est beau. Qui s'appelle le long sourire. Donc, c'est un adjectif épithète. Donc, هذا هو الدرس ديال اليوم. نتمنى يكون الشرح واضح ومفهوم. شكرا على التتبع ديالكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.